अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मिस्र फिरौनों की सरजमीन, एक ऐसी सरजमीन जिसके सीने में कई पुरस्रार और शर्मनाक कहानियां दफन हैं। हजारों साल पुरानी इस तरक्की याफ्ता कौम के कारनामे जहां आज तक मौजूदा साइंस के लिए एक मौम्मा बने हुए हैं, वहीं जिनसी ताल्लुकात में मिस्र के हुक्मरानों की आज़ाद तबीयत और बेरारवी दौरे हाजिर में तसव्वुराती तौर पर भी निहायत भयानक है। यूं तो मिस्र के फिरौनों के लिए अपनी बहनों से शादियां रचाना और अपनी बेटियों से जिनसी ताल्लुकात कायम कर लेना कोई बड़ी और खिलाफे मामूल बात ना थी, लेकिन आज हम मिस्र की एक ऐसी रानी का अहवाल बयान करेंगे जिसे मिस्र की तारीख में ट्रेजेडी क्वीन यानी गमों की मारी मलिका का खिताब हासिल है, क्योंकि ये मलिका जिसे तारीख अनेक्सिनामोन के नाम से याद करती है, पहले अपने बाप की हवस का निशाना बनी, उसके बाद अपने भाई और फिर इसके बाद अपने नाना की। ऐसा वाकया न तो पहले कभी तारीख में रोनमा हुआ था और ना ही इसके बाद कभी किसी कौम में ऐसा हुआ। तो चलिए दोस्तों, कुछ रोशनी डालते हैं इस मलिका की जिंदगी पर। तोतनख आमन नामी फिरौन के बारे में तो सभी जानते हैं कि जिसका आलिशान मकबरा गुज़िश्ता सदी में दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन इसकी बहन अनेक्सिनामोन के बारे में बहुत ही कम अफराद जानते हैं। फिरौनों के मकबरों में बनी तस्वीर इसकी जिंदगी की कहानी बयान करती हैं। वो मिस्र के 18वें हुक्मरान खानदान की शहजादी थी, जो 1350 कबले मसीह के दौरान पैदा हुई। इसका बाप यानी फिरौन आखन आतन मजहबी तब्दीलियां करने के हवाले से खासा मशहूर है। आखन आतन से पहले मिस्र में बहुत से देवताओं को माना जाता, जिनमें रा, आमन, हॉरस, ओजायरस और आइसिस शामिल थे। आखन आतन ने इन तमाम देवताओं की इबादत पर पाबंदी आयद करते हुए सिर्फ सूरज की इबादत का हुक्म जारी किया, जिसका नाम आतन देवता था, और उसने खुद अपना नाम आखन आतन यानी आतन का बंदा रखा। जबकि आखन आतन का एक कारनामा दारुल हुकूमत को थेबीस नामी शहर से अमरना में मुंतकिल करना भी है। इन तमाम तब्दीलियों के सबब मिस्री अवाम में वो खासा गैर मकबूल था, जबकि इसकी गैर मकबूलियत की एक बड़ी वजह इसकी आज़ादाना जिनसी सोच और ताल्लुकात भी थे। अनेक्सिनामोन इसी फिरौन यानी आखन आतन और मलिका नफरतिती की तीसरे नंबर की बेटी थी। इसकी दो बड़ी बहनों के नाम मैरी तैतन और मैकी तैतन थे। अनेक्सिनामोन समेत ये तीनों शहजादियां अपने बाप की जिनसी हवस का निशाना बनी। इन तीनों में एक बहन यानी मैकी तैतन अपने ही बाप यानी आखन आतन के बच्चे की पैदाइश के दौरान जा बहक हुई। फिरौन आखन आतन की मौत के कुछ अरसा बाद जब तोतनख आमन नया फिरौन बना, तो शहजादी अनेक्सिनामोन की शादी इससे कर दी गई। इस शादी के वक्त तोतनख आमन की उम्र 9 साल थी, जबकि अनेक्सिनामोन उम्र में इससे कुछ बड़ी थी। याद रहे दोस्तों कि तोतनख आमन भी आखन आतन का बेटा यानी अनेक्सिनामोन का भाई ही था। दोस्तों, आपको ये बातें काफी अजीब लग रही होंगी, लेकिन हम जिस मुआशरे की बात कर रहे हैं वो आज से 3000 साल पहले गुजर चुका है, जिसमें बादशाह के खानदान को सूरज का अवतार कहा जाता। बादशाही खून को खालिस रखने की खातिर शहजादों और शहजादियों की शादियां आपस में ही तय की जाती। बाद अज़ां ये शादियां फिरौनों की होने वाली औलादों में जहनी और जिस्मानी माजूरी का सबब भी बनती। तोतनख आमन की दरियाफ्त शुदा ममी इस बात का वाज़े सबूत है। तोतनख आमन नामी फिरौन, जिसकी पैदाइश भी बहन और भाई की शादी के नतीजे में हुई, पैदाइशी तौर पर निहायत कमजोर और जनाना जिस्म का मालिक होने के साथ साथ एक टांग से माजूर भी था। अगले 10 सालों तक इस जोड़े यानी तोतनख आमन और मलिका अनेक्सिनामोन ने निहायत कामयाबी के साथ हुकूमत की। इन दोनों ने अपने बाप के वो फैसले जो अवाम में गम गुस्से का सबब बने थे, सब के सब वापस ले लिए। शाही मजहब तब्दील करके पुराने देवताओं की इबादत को बहाल कर दिया गया। तोतनख आमन और अनेक्सिनामोन की इस शादी के नतीजे में 2 बेटियां पैदा हुईं, लेकिन ये दोनों भी जिस्मानी कमजोरी के सबब ज्यादा अरसा ना जी सकी।
ان دونوں بیٹیوں کی ممیاں فرعون توتنخ آمن کے مقبرے سے برآمد ہو چکی ہیں۔ انکسنامون اور توتنخ آمن کے حالات زندگی معمول کے مطابق چل رہے تھے کہ اچانک 18 سال کی عمر میں توتنخ آمن کی موت واقع ہو گئی۔ اب انکسنامون اکیلی ہی تخت کی وارث تھی، لیکن ملکہ نیفرتتی کا باپ اور انکسنامون کا نانا جس کا نام ایا تھا، توتنخ آمن کے دور میں ایک قابل مشیر اور سلطنت کے سب سے بڑے وزیر کا عہدہ رکھتا تھا۔ اب ایا یعنی انکسنامون کے نانا نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ایا سے شادی کر لے تاکہ ایا بغیر کسی مزاحمت کے نیا فرعون تسلیم کر لیا جائے۔ اس دور میں بھیجا گیا ایک خط ماہرین آثار قدیمہ کے ہاتھ لگا ہے کہ جو مصر کی ایک ملکہ نے ہتھیوں کے حکمران سیپلیولیوما کو لکھا، جس میں درخواست کی گئی تھی کہ ہتھیوں کا حکمران اپنے ایک بیٹے کی شادی مصر کی ملکہ یعنی انکسنامون سے کر دے، جس کے سبب انکسنامون ایا کے ہاتھوں سے محفوظ ہو جاتی۔ ہتھیوں کی سلطنت اس دور کی طاقتور ترین سلطنت تھی۔ اس خط کے جواب میں ہتھیوں کے بادشاہ نے زنانزا نامی اپنا ایک بیٹا انکسنامون سے شادی کے لیے روانہ کیا، جو دوران سفر ہی مارا گیا۔ ممکن ہے کہ اس کی موت میں ایا کا ہاتھ ہو۔ بہرحال ایا نے زبردستی انکسنامون یعنی اپنی نواسی سے شادی کر لی اور خود مصر کا حاکم بن بیٹھا۔ مصر کے تاریخی کتبوں پر ملنے والی تحریروں کے ساتھ ساتھ ایک انگوٹھی پر ایا اور انکسنامون کا نام بحیثیت شوہر و بیوی تو ملتا ہے، لیکن اس شادی کے بعد انکسنامون کا کیا بنا، اس کی موت کیسے واقع ہوئی، تاریخ اس بارے میں مکمل خاموش ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نہایت کم عمری میں انکسنامون کی موت واقع ہو گئی۔ انکسنامون کا مقبرہ ابھی تک ماہرین آثار قدیمہ دریافت نہیں کر پائے ہیں، لیکن یہ ان قدیم مقبروں میں سے ایک ہے کہ جن کی تلاش سائنسدانوں کو ایک مدت سے ہے۔ مصر میں ویلی آف کنگ نامی زمین سے کچھ ایسی نامعلوم ممیز دریافت ہوئی ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انکسنامون کی ممیز ہو سکتی ہیں، لیکن حتمی طور پر ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انکسنامون کی ممی کی دریافت جہاں اس دور کی مصری تہذیب کے بہت سے راز فاش کر دے گی، وہیں اس کی موت کی وجہ بھی اس کی ممی کے ملنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی کہ کیا وہ طبعی موت مری تھی یا پھر تخت و تاج کے بے رحم کھیل کا نشانہ۔ پلیز اسے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔